Adishimai yene amuti yankan na ya Muslim Mobile Preachers Association amutati wankan wa afidi so emrebiano na opinion ayeda ya no ene Mala Isa Osei ayeta for no vote for God campaign for Allah ene nsampa ya beka no ebe hunu wo Al-Qur'an mu aya suratu Maryam efi aya dunsia ekopem aya eduenu nsia so enti yabafwe okunini Professor Mala Isa Osei vote for God campaign for Allah na ode nsampano abeguho no mamaye falyatafaddal mashkura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aseda enka otumfo Nyankopon abodie nyina ewura tumi ewura da asebre ahene mu hene ewura no mu ewurade kantamanto osi ade yo nyiranka ne dinda amen amen. Yabon paye ade man komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani akomshefo pempem abapem obema Yesu Kristo sallallahu alaihi wasallam Onyankopon na dum ni nhira na somdwe enka wo mu nyina amen. Yesere tumfo Onyankopon se de Ghana man hye nensa oman mu mpanimfo hye nensa akuafo hye nensa adoctorfo hye nensa ayarefo egu ayasabe hye nensa adawafo hye nensa ewiemu asenkafo hye nensa ensuani asenkafo hye nensa akopofo hye nensa miwura uni tumfo a wode de open na woye yesra wadum no ahumobro sempa ya yebo yesra hu ye mobo tie ye mpa ebo sane ya baya obema nhira nsuo atagu Ghana manso se yatue ni wiase ni etia mama mu nsemo akoso wiase modu atetie ne wo haw a eba nipa maso esan awodo a esan amanfo obeti ase play ahwiase obeti ase we ya esei obeti ase asase awoso miwura yesra hu ye mobo ansana temuda na mrano onko ahu ye mobo na yie mfiri saa wo haw ne atetie mu na ma ya dwene ebetumi de asomo sane ebe ya dan kwamate mu adano yanko ka briguofo ho odefo je mpa Yesu maye wadumunti amen amen. Anapai ayamunua moba monana mofase Malam Isa Osei nkitanwo a mepese menimu die anapai no aye Qur'an nsempa suratu Maryam etire aduonu etire dunkron na kakra me pasa mesre agidiyefo ne se ebre bia ye nkiremu ayeye no enema bia ekira dwen na to sintidia de magidiyefo ena Muslim Mobile Preachers Association ya pese ya ni mudi honkita ho otumfo Nyankopon na dumene ni hira na somdwe enka yenda amen. Na ebre bia ya na nipa ne Peter aka se Mala Isa Musamu amoka de ye pa demo Yesu Kristo amonyini ni enku ana ehame so obi ka sapa na mihunu ni amenye na maye mere adentia efise se ositi ase efa no eyisoronko ne sede me nso megidie tie se ka sa oje obi dia se hu ne eje obi die oje obi dia na odo no oje obi dia na sem ye wasem oje obi dia ne bibia wope oje obi dia ne su ne yeye ane ne nkasa ho ane ne bibia wasem enti so obi kasa ye nkramofo ye nye Yesu Kristo ni a na me hunu se de eminsinka ebisa me gina ye fra me Malam Isa Osei midli Isa na Arabic name a wo de ba ye twi ya na ye brofo mu a Yesu Kristo enti me na no na wenyi obi ni a obeto no bedi enu nti odumfo Nyankopon abra wo born komsheni Muhammad na wo yi komsheni adne ba wi ase no o ka kire komsheni Muhammad se Muhammad biribia da me hye wi ase na wo maaye ane dia wa ba beto a wo de wani ahunu ane dia ofiri wi ase ansa na ebeba no me Nyankopon me yi akere etu be Qur'an mu a nyame wansuma bibia asem bi esi ye firi bra Nyankopon ba ade ye akopem se nipa ba asase so akopem se nipa firi asase so ana komshefo ni firi asase so no nyame wa fansu ma komsheni eti Qur'an no amu no atemuda de ebesie bi atemuda nyama ye de ebesi bia no Yakopon waka ho asema kire komsheni Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam sama ta ce ba fidie so a me kan sam bi emu oduro pa firi Qur'an ni mu tire atemu dane ma be koso ne nsam Onyankopɔn wo beye de ode beye agediefo de ode ba ma adeboyefo de ode ba ma boniayefo won ma yiri won ho won ma won ye konkonsafo jirabre bi ani pa obetire mu asase so asara atemu daba no Yakopɔn ka ho asem tire ni komhye ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam etu ba ye Qur'an no mu a ya wo chapter eye Yesu Kristo woni ne maame chapter ya fra no suratu Maryam na de nti ameka sa ne se Yesu Kristo ba wi ase koi emfie ahenum aduosom baako ansa ne ye ba komhye ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 571 AD ansa na Muhammad obeba wi ase enti niema na obema kase no abeye koro no Muhammad wa nhunu nanso Nyankopɔn daade nyina adi ade kyerɛ ne komhye ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sane no obu kokronkrom de Muhammad sɛ Muhammad kasa asɛm ne kyerɛ amanfo na kyerɛ wɔ me Nyankopɔn mitumi ebisɛ saa bɛma no na wo ne wiase maye ɛne ne wiase awieyɛ no ato agediefo pisi ntudua wo wiase amma enipa ne bebree ade na kɔgyina gyina bere a wɔno wanuru hɔ ɛne obinom so asira na hɔ ɛlimiti ne gyina bere na no na Nyankopɔn kasa kyerɛ ne komhye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam awo Qur'an Karim mu sɛ kasa kyerɛ amanfo no na kyerɛ wɔn me Nyankopɔn mitumi sɛ bibia na yɛ no me Nyankopɔn me na me bɔ soro na me bɔ asase ana ma bɔ abɔdeɛ bi a me pɛ sɛ me pɛ ana ma bɔ abɔdeɛ no nti kyerɛ me Nyankopɔn mitumi kyerɛ wɔn otumfo Nyankopɔn ɔma yɛ ntiase amen sɛ wo hwɛ Qur'an nsɛmpa etire dunkron kyikyɛ mu du numu kro na okenkanfo okenkama me na yentie otumfo Nyankopɔn ne sentrene en na nwanwadeɛ efiri ne buku kronkron no ɔsɛ a'udhu billahi minash shaitanir rajim yasra otumfo Nyankopɔn sɛ wɔn yɛn ho ban fo bonsam akwam ontu kanye yɛn firi bonsam akwam obonsam wa nneɛma hodoɔ pɛ ɔdeda da nipa atwi nipa din kɔgyina biribi a ɛnya kɔ no so atwi nipa din kɔgyina biribi a ɛnya de so atwi nipa din kɔgyina biribi a ɛnya fɛ so obonsam tumi kyerɛ nipa ɛma ade a ɛho nteɛ no ɛho bɛte ma nipa sɛ ɔhwɛ wiase a ɛnneɛma ɛho nteɛ ɛnneɛma ɛfasoɔ ni soɔ ɛnneɛma ɛne anumonyam bonsam ama na yɛ fɛ wama na yɛ akɔnɔ wama na yɛ anumonyam wabra anka sɛ basa otumfo Nyankopɔn ɔma yɛ ho ban fi saa bonsam akwan amen bismillahir rahmanir rahim asma ya kan ya sha se otumfo Nyankopɔn dirimu wona yɛ huma bro hene wona yɛ ɔdefo hene adwenepa kasapa nimdie ya ode ma wa komhyefo bra na nim nwoma na kasa kyerɛ amanfo no Muslim Mobile Preachers Association ya sra sama ya sa nimdie ne bi kasa ɛho tie ya yɛ bɛka kyerɛ yɛ nuanom ama makoma tɔ wɔn yam na ɔma hu ne sa mpa wɔn yɛ nyame wɔn yɛ wapɔdeɛ na ɔm bɛsom saa kasa ne bi na fa mai kɔso سورة مريم آية دنسيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا محمد صلى الله عليه وسلم Onyankopɔn ka kyerɛ ne nkɔmhyɛni Muhammad sɛ ka kyerɛ wɔ amanfoɔ no sɛ na monkae wɔbrɛ a Yesu Kristo ne maame Mariam twe ne ho firi n'abusuafoɔ nkyɛn ɛkɔtena apueyɛ fam akyirikyiri baabi no ana monkae saa bere na Muhammad ne wiase ne nyame ka kyerɛ Muhammad sɛ wɔnkae nkɔfoɔ no so wɔn wi afia Muhammad kae wɔn mo sɛ brɛ a Yesu Kristo ne maame Mariam ɔtwe ne ho firi n'abusua ne nkyɛn ɛtwe ne ho kɔ apueyɛ fam east baby akyirikyiri na wani abusua ne ntam kwanware monkae ana aha dunsu fattaqalat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya otumfo Nyankopɔn se na Mariam maame twe ne ho kɔ akyirikyiri na n'abusuafoɔ no hu no na Onyankopɔn soma ne bɔfoɔ dane ne ho sɛ nipa nse so kɔ sɛ wɔnkɔ ne nkyɛn na ɔnkɔbɔ na hoba emfiri emfa abofra bi a ɔbɛwo no maame ne twe ne ho kɔ efiri abusua ne nkyɛn no ɔkɔtena akyirikyiri baabi na otumfo Nyankopɔn soma ne bɔfoɔ sɛ ɔnkɔ maame ne nkyɛn na ɔnkɔbɔ na hoba emfa abofra bi a ɔbɛwo no ho die ntia saa abofra wei ne wiase mmayɛ ɛne ne wiase awieyɛ no atu obi a oni gidie no atu ne sintidua takbir Allahu akbar ose dunwaje qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya wase na Abraham maame Mariam ohu obafo no sabra na obafo no nyame ma ne dane ne ho se nipa se so na Abraham maame Mariam hu obafo no ɔka kyerɛ obafo no sɛ wusuo Nyankopɔn dia emmeba bi a me wo ha
se wo ye gidie ni nyamsuro ni dia hwe na wa meme adentra eya nyamsom nhihye ye se oba wo nware ya wonyinsan eti sabre no wo hwe ya sanche amamre mu ha na eya mpanimfo no mmra no wo mo amamre sa baba wasisua ansa no obenyinsan no ne agoro na brechima no na nipa si fie akoye no ho ade aware no abi atena se ya asante amamre ansa no wakobe manchen se sabre no wabusua ko a wampane ya ma wo banfa sa akwan no so no na obefa kwan bi so anyinsan wa brawo ene ne mpanimfo nim se agoro na bra no wabo adwaman sa konya kora tomo fie na se nipa no wo ye de hia yetumi de tomo pen ya ba mo ntara konya so enti na eya asege se maame Mariam so ote ho no wo yo ba e wo se mema ba fie besere na wade eti bra abofo no hu no wo ba bi a wote ya ba bi wo no so ensusu se bema foforo bi beba ho kane papa anane maame ho no ohuru bofo no de o ka kire bofo no an se wusuro Nyankopon dia hwe na wa mmemme atakbir Allahu akbar ana mi nua no ma yo se suban no ye bisa ya ho sa na se meti radio ho ana o mo ka awarka ho asem na maami bi renge no renge na sam o kan ne se no anka yanka sanchira mema no no okunu ni ha okunu wa abuchiri na bema bi abachinchina wono maami no anope no maami ne kana enum nsem nyina still la bema ni si no so chinchina wono anope no na owura bi so renge no ka kire ne se na wo okunu no obi se chinchina wono ope wo na wo nso wo ka se na ate wase maka wo muya na wo ka ya wo muya ne de na wo ye titi hono bema hunu wo ba wo okunu na osuro no bema bi hunu wo ba wo okunu na osuro no endi ansa na bema bi be ya dwen se wo okunu no ope wo no na che se wo mu wasoku wa ye mere te se toilet roll e de ato nsuo mu no nti okunu wugidie ne sane a wo te no a wo ka asem na kire wa wo mohu na nyambia no susuam ba se wo hwe wa sosiesie ya wo ba wo okunu wa sosiesie a wo di bia bonten a ebobo bema bi hu se ma wo mfre wo ana ebehye nkura ne se wo mfre wo takbir Allahu akbar akasumi yenu so oba wo kunu na be me fo so wo penu a na efiri sane wo sika asem kire wo ba no emuya ya de ma no ne wa ho keka so oba bi asabi wo gine hudie no ye nyamsum ni ba Kristo ni ba kremoni ba wo gine hudie no ogitum sampa wo sum nyame no suro nyame no wo be ma no se wo ye bi chance openo no ma wo se wo kunu na se still a wo tokoso a wo be kasem bi a kire wo wankasa do wo se wo nye nipa na wo tena wo atabir Allahu akbar akasa ben aka kire nipa no amena hu ni se sabi wonye nipa kora se wo ka kire wo ba wo kunu se wo pem no ba no ma no hu ni se wo kunu ni wo fo so wo ye ya kire ben na kire no na wo mu wa ya mere esa afafade de anum kan woji tum se saba ma na bia wo ka kire wo no bia sa de shu bia wo benya firi ni ntintin no wo hu ni se wo ka ni ye o bra he de me best a o na wo ye wo ga na wasem na no de ana ko ma ye ntiase amen awesome دنكنو قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وسي na obafo na ka kire maame Mariam se meme Onyankopon somafo ayabofo a me firi Onyankopon nchen na Onyankopon asoma me se memebo wa no ho ba efa abofre bia ne hote wo ba surunko bi ya nyame abodie mu abonu surunko waye ne surunko na hyasia ne na wie ye bibia ye surunko na sa akoda nso ne hote etimi Nyankopon asoma me se memra mebo wa no ho ba efa sa abofra na ne hote atakbir Allahu akbar ajidefo Onyankopon oye ba kope ote ne hone nase e wa na bodi na de wo ye bia nso no ope e na wo ye woni executive committee a woni wo plane etisi anyame asusu se bibi we ye na meya oni obi one na adwene ho amani pakora na ka che ne se dia bi we di tai atakbir Allahu akbar awesome ebienu قالت أن يكون لي غلام ولن يمسسني بشر ولم أك بغيا na maame Mariam ka kire obafo ne se na ebeye dan ana mewo ba wa bra oba ma bia fa no ho kan me na nso menye dwamanfo ebeye dan ana koda bitumi abehye meyem bra ba ma fa no ho kan me na nso mentumi nkoba dwaman enanya de amaye bida na me hu no bida na ye musio ko ba de mam se me yesa ebeye dan na tumi abasa obafo ne ka se na kire maame no atakbir Allahu akbar ebienu baako قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا wase na obafo ne ka kire maame ne se maame Mariam sara na wura Nyankopon ne de otie
One of the way Atiasifonia copon, I be beer and yenna. Where Atiasifonia copon, I be beer and yenna. Na, when Yanko Pom per se or this sab of Franayan century, and they may be as. Otumfonia copon, or pursue the sab of Frano, what in the yan century, and they may be as. Na sab of Frano, where Yahuma bro are a free Otumfonia copon chain, Edema Adasama. Na Sasemi. Eye otumfo nyankopon no ahyehyɛ to hɔ sɛ wo bɛyɛ eye na nhyehyɛ sɛ wo bɛfa saa kwan we so aboni pa bi ama wa yesu no nko ɛwɔ na bodie mu na yɛ nsenkyerɛne ni anwanwade na ɛbɛto boni ayɛfo sintidua na ɛbɛma agidiefo ahunisa mpa otumfo nyankopon oyetumfo akabir Allahu Akbar edi nkan no otumfo nyankopon wɔtete fam netie ɛdebɔ Adam Ano home kwa home gun no mu na Adam be ye wo krati asefo nti Adam oni maame oni papa naam aka so mienu otomfo Nyankopon be bo Hawa ayeye nyina ye nana ano ma Adam da na ho ana oyi ne mfim mpade baako ana wode yo oba nti Hawa no owo papa nso oni maame naam aka so miensa ana obebo Yesu Kristo ana wode ohu enkwa home gu Ohu enkwa hu mi gu maame Maryam yam ana Maryam nyinsan ye ana obawo ohotewuni Yesu Kristo nti Yesu owo maame oni papa ataso nan ana otumfo Nyankopon wabebo yen na wode nnetie bo Adam ne Hawa wiye ye no wantete nnetie anwene nipa bio na mo woni ma nipa no ayeye ye ho nti meni umienu de obema ne oba hia sabe ade bi afiri bema ho beko oba ho no eno na eye wo na eye me wen kire se otumfo Nyankopon pese wo kire yase na wo ma ewiase hu ne se wo no wo Yesu no nko ya bibia ne nse lam yalid wa ngoba wa lam yulad wo binsu anwono wa lam yakul lahu kufuwan ahadun na bibia ne sa otumfo Nyankopon ne nse jesu wono nko ha takbir Allahu Akbar anunti no Onyankopon pese o ka kire me no mienu se mimi abrantie ababaawa ya wo ya ahomaso wo ya hantan hweyie won hwenu efiri wo hwenu mo ba sa hwenu ba wo hwenu na ahim to fam a hweniye wono no sa wo ya kasesam na wani nso ade na wo mu ade na pese o kire se wo nko ane wo nko a si abotre na Nyankopon se hwenu efiri wo hwenu mo ba sa na wo tie sa hwenu no ana odi aba ohene na odi aba ohene ana odi aba ahene mu hene ana odi aba mpanimfuo odi aba nimdiafo odi aba homanimfuo wadi aba senkafo wadi aba sikafo wadi aba hiafo wadi aba abodamfo wabo jimifo wabo nyasani wabo kwasia sabe wono ni tumi mu atabir Allahu Akbar ose koso Eduanu mienu fahamalatu fantawalat bihi makanan qasiya na obofo no ka sa no Onyankopon hu emframa gu Maryam na onyinsa abofra no na nyinsa no baaye no Maryam sanfiri baabi a wotia no ko akirikyiri fam baabi enam boni ayafo amanfo bi nsam keka won bekanti enam boni ayafo amanfo bi nsam keka won bekanti agediefo sawo pese ohunu Nyankopon tumi a je sawo pe Nyankopon asem akira kwan sawo nko obi afo mu a enkasa wonko na wo kuafo Onyankopon ya sanya bobemba bi kura ya frane Melkisedek woni ahyase woni awieye woni agya woni na woni ananato wontumi ntiresi na busunya se we die wo firi he na wo firi busunya ben agediefo se ewiase no kwa awieye na nipa fasu bi ato won ho so a ama akoba se wotumfo Onyankopon ni tumi a wode bɔ ade ne ye de ato nkyɛn ana ye de ya dwene na ɛkyena wiase na mo bia misa se ensuo kura egu kakra na agyae sanka wo bi no ode ensuo na tai soro ho ana wo kipu ana okura mu ana ne nsa gyene a aka wo hwɛ a sa nipa no wo gyai mu a na ensuo se to a kebeden Sara na Noah baaye no Noah beka agidie ni adensakra ho asem manfo ammu nipa ammu na bra wodifo Noah gusu a wo kasa no amanfo huru no agire Nyankopon ka kyensa wanya pam adaka na odi nsuyire bese wiase na nipa no nkɔhye nsuyire no suratu Nuh na bra Noah hye ase pam adaka Sara na boni ayefo a wɔn anu nsankanti Maryam twe ne ho firi baabi a wɔte akɔkye na kyirikyiri baabi adam so wɔn pɛ so wɔbɛte akoma sɛ yasem wɔn mo ka ninti no
Sasam Corona no catch Noah. Yabaka yan say Noah. Now fair dear, what an carpenter, what yan some kaya carpenter. Noah ya that can hear yana ya canano. No man for na man yes, when Yakupon say, one more anti-nature, no imagine as a bodino. What in Sweden the say, Nasada Kawe na momentum. Croma for who is ano, Abaco some to say, one may I don't say, you cry, you need to few crumha. It is a wada Kawe Nasi, a better Namudia, and yet the Obey Janambia. Or man for each hour, one nine will be a Dakanu money and ma. Now, nobody saw two for Yakupon, and we were now there was a million coupon about body, and no be there was a sweet and Mensan with Juma, and then a chill weapon. I can feel. Allahu Akbar. When Yakupon my idea be Baumanum, Nipa Bacosa, you are Yarapata, or Yareto, Neniafra, and Pompabo Bono, and what drone you. That could Nipa Bacon and near Fra Yarapata, or Yareto, Pompabo Bono, or Kono, what that can work with Jana 9. What blew out in a 90 hour moon and new idea, and idea so a Janea and Mawadaka yimu, what Yamuno Petiriano, Cota, Tim, a one in the Yachi. Nempoko, Nepakako, Netonoko, Neniabu, eh, say no Adaka, Janaya, one will say, Bebe Pian or then Thomas say honum, a while what it is near ma, what it idea be a ma, what the coffee. Well, from a month for now, a month for Dimirika, and near Danono, a month for Yaka, what then for the, and your money a better tea, make us say, not at a Janai no, I what that can move, a more da home wine, a more da home wine. Now, go on, catch it and never know. No, what's no, I guess I'm not catching a war. In the ma Amoru is another shay and Yakuni now, one fire. Minamibo nipa, na Minamabo biara. Na minimudia me depo nipa minimudia me hye onipa se hwe o papa betumi akere wase wo papa wo na so te soro wo betumi akere wase wo me wo nkwada abrem sane asi yare ha me okura wotumi o tra fom fie me ansa na ntumi nante ene onyi na na asese atabil Allahu Akbar. Ajidiefo yankramufo yaji Yesu Kristo di 100% se enfie ahenum aduoson baako ansana Muhammad Obebadia. Let us say, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakopon ajabi bia di akire no. Na nyame so fa bibia nsuma no. De si ya na Muhammad ni ho. De si Muhammad anim. Ani Muhammad achi de asie. Ni nyina wo Qur'an. Nti bibia ni wo betu yesuma. We gini ade aye gina fidie so. Na ya kire ansam wani panti asie mu. Ade ama adasama. Sane be ya adasama be hunu se. One month's work with the fata. If it's at the middle, what you mean can't you go on say one tea, a mala missile say catch it. One tea, radio so you catch it. One tea, Kagetia, you catch it. One tea, I saw them, you catch it. No more way as Brachi. It's more my ass on Brachi. More my young fan, Yanko body and see horn someone. No mono, young fa or 2 for Yanko 2 million and no Yamamano. If it's a one no, and your fata a year. Inshira asumdie a enye en kayina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aseda enka otumfo Nyankopon a oya abode nyina ewura. Ono no oya ahumobro hene odefo hene. Ono nko a na ebesom no na ne nko anso ne ebehwehwe mo afiri. Odefo yesra o setene yemfa kwantene ne so. E kwantene ne adikanfo no fa aso a womnya asomdwe de ma won kra no. Na emom enye wo mo a Onyankopon wabufuo ba won so anase ayerafo no wadumunti amen amen anopa ye gina ha yensampo kakra epese ani mudi ho nkita ho no eye Yesu Kristo ene ne maame ho asem a otumfo Onyankopon esane ede ma ne nkomhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam o Qur'an me papa me maame me nua ba ma abranti a wutie me asoma me pesa me ka kire wa no pe ni se otumfo Nyankopon ka kire nkomhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam se Muhammad bibia asie ansa na wo bebe wiase ane de wo be wiase behunu ye ne de me ka kire wo ane bra wa firi wiase de wuni ho me yi a kire wo eti book a friend se Quran no bibia ni ho a asuma wo mu na mom awira wo sam ne se enam se sa komhyefo no ba wamu ntanya nipa maya nyi wamu nigisa wamu wiachi ansa na nipa behunu wo ho mfaso oya ya ne ya sabi yekuta sa suba na kakra nipa tinkwamu ani hu ni mfaso de mabusunya ana nipa bia na mo ofiri ho ansa na ne ye kaika no na ne ye bɔ na baso ne ye bɔ na bodini sa abranso no wo ye hwia enye yie bio
Sadia we ayadia ayasam ho ayasintu dua de ma nipa wasase so we ntini ade a Muslim Mobile Preachers Association ya hyase se ya kirekire mu efise ne etani nipa piihia ne ani nipa piihia de o kan se o monsam o moka na fidie so de no kora mo ya de pa ne mo Yesu Kristo amonyine ni nko a enti ya wo Yesu Kristo ni chapter ewo Quran mu aye Quran chapter 19 ya to din se suratu Maryam ne sura Yesu ne mamme ne sura say ya Yakopon bo no omo obewu ye ebewu ne ba no nimdiafo kire se na Maryam ne mamme ankasa na epe oba no na akoda a wo pe no saa bre no na Israelfo no obi abewu komhyeni na mfie bidura wo mo se mre wei komhyeni bebeba sase so ti abusua hodo no nyina na obi e pese wo bewu saa nipa no eti Maryam ne mamme no anso kotena ba bi bompa ye so wo bewu saa nipa no afa bre a wonyin sen ya okowo ye na akowo oba e na odi tu Nyankopon ni se mi wura Nyankopon nka me pe be ma na wa begina wa ye wadwuma otumfo Nyankopon ka kire mamme se saa nipa na ope no obepie firi de wa wo no yimo atakbir Allahu Akbar anunti saa sankire no efiri mra wure ana otumfo Nyankopon di saa akoda no be ye sankire ne na saa sankire ne otumfo Nyankopon di Yesu Kristo be ye no wa wonyin tum se Nyankopon ni ahyase ni awieye na wotumi ye de wo pe no ebeto sintidua na wo akukuoduro wagidie hu ni sa mpa se ya tuye ni hwiase ya na hwa ne bo asase ne soro na tumi be na betumi aye wa bra nya metumi woni gidie ni Nyankopon o ma ye gidie amen ya basere me nua no na otia ba ko no ba bi ade asem no kosi ye ne se abra Mary bafo ne ka sa no Onyankopon hunyi nyinsan ni tumi mu edigu Mary yam ama Mary nyinsan ye no nyinsan ye no anam nsam amanfo bekeka fa ho nsam basbasanti otwe ne ho firi ho ekọ akirikiri baabi sane ebe ya onte akoma se yasem efise ebe ye nipa bi nwanwa sa de nti no wanyinsan bra woni kuno ana gidie ne nso tunu se Nyankopon betumi aye na se nyame tete fam de tie de nyino woni pa ebo nipa be ye kraki asefo ene me ene wo na so Nyankopon atiti from the tear the anwunu wo nipa ne Nyankopon ne yi nipa le mfim pade e de abo enipa foforo bio na nipa foforo bo bio ne Nyankopon am oba ne ba ma yehia sabi enho ba ye keke bi efiri ba bi ba ensem fata na sa ba ye nipa de a ebrahi ne Nyankopon se wa mo oba nyinse wa bra be manka no a wotumi nye Allahu Akbar wani jidia Nyankopon ka kire ne komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa won fa hye adasa matirim na nipa nhunu wo no Nyankopon ne tumi efabere bia no otumfo Nyankopon ya asem a enwanwa wo ya ade a enwanwa sabe be ya wo hunu a no aka say Allahu Akbar therefore o ma yente ase da amen me kai wo fato ho bi sa wodi koko hye fam a obedua koko ahodo be sa aduanan wo kwaso abonse bia fifiri ntem na bi fifiri ye dia fifiri so ohuna mana no na adon sa funifuni a obonsa hyase e fifiri ba na so na dua bi hini bia be loko no eti na asan kopa ba bi e be pie firi na hona mana no bi ni hoti hoden na so Nyankopon ni tumi mu no e be ye kakra na pie satumfo we no dia mpa na ye ne ye na e dia na ye Onyankopon ye na e wa asase so se wo ye bibia e be kire ne so ne no bie no na ya dwene tumi kire ye so no tumfo Onyankopon de bibia ye ne sa na odwuma. Therefore, o ma yente ase. Amen. Okay, kanfo. Obato aso ewo nchichemu aduasa miens, aduonu miensa no. Quran chapter 19 verse 23 to 35. Osen kosoma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yasra otumfo Nyankopon so otutwanye yen firi bonsam akwam. Obonsam da da nipa kasaboni e be firi enu mu atofo ma be se ye gidiefo akoma wa fidie so Nyankopon ompenguma yen. Amen. Na mo kasapapa ye beka e beto nipa akoma so ma nipa hu ne se ampa. Ye namsomfo ne fatase yesum Nyankopon o therefore onfa mayen amen ono no ma na komhyefo ne kasapa da abodwem tekreme pa da abodwem mam de kasa kire wiase man ne wiase yehunu nyame Nyankopon onfa saa ne medie no mayen amen bismillahir rahmanir rahim ya hyase o Nyankopon dinimu ono no ye homabro hene o therefore hene na homabro mu a na dwummu a na homabro mu sabre koji kohwe obi da ya sabre obi so ane ho dendenden hwe nye no wa muni ahwekum wawu Abrobe so tifia nko no na eso ofiri ho no kra na enipa nya da no bitinamu wono so hwe nya no wote ho therefore o ma yente ase amen koso eduonu miansa fa ajaaha al maqadu ila juz'in naqlati qalat ya laydani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya wase na ebra awaka ya ma me Maryam no
ofiri dua no a wote ase sa dua wi anase na Mariam na de akomaseye kan se me bregu mu ni sanka me wuye mpo na me firi wi ase ma manfo firi ewire fi mi a anka me pese sabri no na aniwu na efere na ya werehwo si wo ba ni kunu benyinsan yawo na Nyankopɔn di ne tumi ayen sankyerane bi ati sei abeto ababa awai na baba awen su firi ahotewfo abusunyam na omo hunu bibi sa da ne anti bibi sa da na ensese bibi sa asie na asie omo ani gidi asembe na obeka enti maame na koma sei sanka me wuye mpo a ka mepe tsen sa abre ya abeto mi ose koso Eduenu nai fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ewara no tumfo Nyankopɔn frɛ Mariam awasa aduawu ya nase ana waka kire ne sɛ Mariam emoakomantu emoakomansɛe na me Nyankopɔn a meyɛ tumi nyina wura no na siesie wachi kwan ya mefa so a mehye wanumuonyam aba nipa hu ni sɛ me na me ti sɛ adwuma no meyɛ ananyam na me bɔ owiase na dia na tumi suma mo enti emoakomansɛe na siesie wachi ɔsɛ Eduenu num وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليه رطبا جنيا Onyankopɔn ka kyerɛ Mariam sɛ Mariam wo wuri sɛ dua na wote ase no ɛyɛ dua wu yɛ awu me kyerɛ wo nsɛnkyerɛne baako so dua no wo so dua no aba bɛba so ahaban bɛba so aba bɛba so na bɛbrɛ ebi bɛti atɔfam fa na di na wudi a mɛkyerɛ wo bibi dua wu yɛ no dua na awu mu a wote ase no dua no awu na wote ase so wo so no ahaban bɛba so na ba bɛba so na ba ne bɛbrɛ at once ebi beti atofom fanadi Eduenu nsia fakuli washrabi wakarri aynan fa imma tariyanna min albashari ahdan fakuli inni nadartu lirrahmani sawman falam ukallima alyawma insiya Mariam sewodidi na wonumu a ma wakoma nto woyem na so obi ada bisa wasem a ka kire no se waye kasa ho akiri wia ntinne woni obi ankasa didi nom mo akoma nto yem fansa to ano obi abisa wasam biara ka kire no se waye kasa ho akiriwia nti woni nipa nkasa na me kire me nsankyere ne amewiase yehunu se me na me bo ade e frɛ no se bo wo minimu ade amede bo ye nso ete atabe Allahu akbar koso Eduenu nso فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لك جئت شيئا فريا wase na bra Mariam didi ya wonnom ye no Nyankopɔn tumi mu waje na wo etwa abofra no funu ma ete ne ho ma bibia ye kama na maame ne de akoda na to ne nsa so si wode na eba ne nkorofo nkyɛn na ɛhɔ no na amanfo a wɔmte ye no wɔmo bisa sɛ ei Mariam asamba na ade abai enukure nie wayɛ bususam enukure nie wayɛ busudie saa bere no baabi a maame no wo akodaa no yɛfrɛ hɔ Bethlehem ya na nimdiafo no bi kyerɛ sɛ yɛwo Yesu Kristo wɔ nwambuom hwɛ operasi a wɔ hospital na Yesu yɛwo no nwambuom kuro no ana boro no a maame no wo akodaa no so no ne yɛfrɛ hɔ Bethlehem baabi te sɛ ɛyɛ Arabic kasa te sɛ enam fie ana mayanka brono ni din no saa brono no so ne yewo saa akoda no na nya se yakowo Yesu tu nwambuom gabi nya saa na tie brono no na din no ye fra ne Bethlehem enam fie ana mayanka ana nankwase dem ya Arabic kasa na saa Arabic fo no enso ni Israel fo no omnya kasa baako te sɛ sɛbe asantefo ene bronfo anunti maame Mariam wadi Yesu Kristo te no nsa so na wadi ne ba kuro no mu no na amanfo a wɔmenim sɛ Mariam mu owo kunu na wanyinsa na wawo no wamo ka sɛ ei Mariam asamba na ade abai abusudie ba na ade abai na die na wodi yɛmfa wo mfa he efiri sɛ na yɛtete hɔ na mamre sɛ sa akodan si so na yɛnkyima no anya ne bra anhyɛ da mabɛma mewura fie anware no na so wanyinsa wo waba musuo ayade a hotete ho ne abapem ne momie mi sa ye na nyamsomfo se anyamsomfo ma ba wa ne mranti a mo nyinsa wo no emema ye mo ho ade anyamsom kwan so no
mo ware ya na mo wo ye na sa ukọ dwama konyin sen na ba ma na anye na nti ukọ wo akoda na ntumi nhwe no na akoto no chiri gotam na ban kofa akoda no na wode no ko children som na wo to aduane aduro ensuo ade won ko suku a sa sika aban sen wo san kwada no ho ke betumi abie factory manipa be sapim wa yemu adwuma na mo madwama mo na de sa suba wo ya ba na fe ya sa ti gina ni aka sa adwuma ni wo man no aban na me ho kire ye mo mie me sa se suba ntese Mumia sa children from a abrono ahodo a woga na haso ye nkwada hwe wo no mumia sa sa banka sa sika wa nyina bom na so de bie factory abo hanke ni pa do so na be yaduma wo amo ma na nya mfaso atabir Allahu akbar Nyankopon fampan se mo ma bi so bra o ma na ye asomre otumfo Nyankopon wo fa ho kire mo ba bi so bra o ma na ye asomre na so man bi ya asombrachi a nyame de ohaw emusuo eba wo no so otumfo Nyankopon o ma ye ntiase da amen ose edionu wache ya ukhta haruna ma kana abuki mra'sawin wa ma kanat ummuki baghiya wa maka se wo de wo ya ron nuaba wo papa nye dwamanfo wo ma men so nye tutu ni sabe na ye da na wo de wakofa musuo se dia ba fia hai ye si so ye hu ne bi da ya sanche mam ya nya ne saa oba ware ansa na wawo ayada na o Maryam de wakofa musuo chi se dia ba aha edionu kono fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya sabre na otumfo Nyankopon ya ka kire Maryam se won didi wonnom won fa ne santu na no obi kasa no ho a won kasa aye kasa ho atiwia etibra nipa no bisa Maryam saa no Maryam tene ne sada abofra no so na amanfo ne kan se na abeya dan ne betumi ni obi a wodata na mu akoda sabe ne hu moja entoma go kekere no abeya dan ne betumi ne no akasa aha ادريسا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا أوي أنا أنسانشرني يديكاي أتكبير الله أكبر وي أنا أنسانشرني يديكاي أوبما يسوع كريستو صلى الله عليه وسلم ويا مساسو ناشاسيه abra Maryam kansa no na manfo ne kansa ne yebede ne ani akoda wodata na mu akasa no Maryam etene ne nsaka abofra no so no otene ne nsaka abofra no so no wo bisa abofra no sa pe danu a yawo Yesu danu a okasa se me Onyankopon somafo me akoda na be dana nso no atabel Allahu akbar me Onyankopon akoa na wasoma me se me mra saasi so na wa ma me buku ya me mfa mekire me manfo na wa ya me nkomshini wa yami nkomsheni meme Onyankopon yakoa Onyankopon na asoma me se memra na memekanya mesem enkira manfo wa asase so atabel Allahu akbar sa wonya gidie ne aka che se Yesu Kristo ne nkwada abere mu aye wo ne danoa one day born danoa okasa ya sa wonya gidie ne abekire wadin na malam jiwa wo jitum sa mpa Nyankopon betumi aye obetumi na wo betumi aye no wo ye biase ne sa so atabel Allahu akbar awesome اديسباكم وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا wase na wasai ade na dom agume so otumfo Nyankopon wode ni nhyira na dom wode agume so awa baabiara meko na wasai ahye me se menye asore na menyi ntutusuo dudu awo bra metenkwa wasai ahye me menye asore nti Yesu Kristo no oye sala no ba ta amrebi oni esuafo no ko baabi no ko bompa ye no oye sala no wahye so se menyi zaka menyi ntutusuo dudu enti wonso yi ntutusuo dudu why bi da meni akona mo why zakada ojetie ni why ntutusuo dudu da na so bema kase ni yi ntutusuo dudu a na so wonsua no dia na wonsua no ne bibia atabel Allahu akbar awesome اديسا مينو وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا wase na otumfo Nyankopon ya san hye me se menya yemye emama wofo na wanya me akesesem anati bonefo wahye me se menya yemye menya humabro I have to be kind to my family I was say me ya humabro de mama wofo na wanya me se me meya akesesem ana me meye tiboni ni emfa musuo emfa mamanfo nti wo a wonnim na wo befa Yesu ho afa musuo bi no Yesu de wada ne ho adi akere
wadane ho adi akere wo ngoma hodo nyamso ngoma hodo bia ewo wiase mu elisa wamfa na wo de wadwene ye de wo pa atemu gya no nya won ma ese me se awurade no na be kosoro ahenyem na emodi obeye Nyankopon apede eda no nipa bebre be ka kire me se Yesu ya na ne yade udin hye nkom yade udun sa yade yade udun ye ne mapie Yesu so obe pai mo aka kire wo se hey mumfiri me so nko me hu mu da mo amoye ade a enkyene de be na enkyene e me Nyankopon so ma me no de otumfo Nyankopon de ma me na me da na di kire mo ade na mo de mo ye de mo akoma pa me nka kire mo atakbir Allahu akbar ose أجسمينسا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وسي na asumdwe na beba me so woda ya dia wo me asumdwe kura na beba me so woda me wuo na asumdwe beba me so wo ada mesan sori bio e wa temu ada asumdwe nko a nti be ma no wa me esuntudi amfa me ni pa bia wasase so nti wo a wo be me na ye osuntudi am na sese wo de wadwene ye de ope eda no mo amoye de mo pe no na manye de Nyankopon pe no na manye de Nyankopon de soma Yesu no na mo ma Yesu bro de yesoma no so no Yesu so be ka kire mse go hu muda mo mfiri no so go get away from him mo amoye ade a ehon kire atakbir Allahu akbar awesome أجسناي ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون wasi na weni ensamo a Maryam bano ho nsamo a ya eye no kurem ewo Qur'an mu ye wei ane Yesu Kristo Maryam ba no ne ho nsemo a eye no kure a Nyankopon da na di ade kire ne nkomhye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ewo Qur'an mu to aso abiasan ما كان لله أن يتخذ ولدا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون wasi Qur'an Karim se komsheni si Nyankopon sa men kan kire mo se ahote won ka wotumfo Nyankopon aburu wo Nyankopon tumi so se wo be wo ba na wono de wo ba ade he is a creator wo ba ade na biri bia da wo pese wo bo na gie no de wo kan se enye ho na aye otumfo Nyankopon no de lam ya lead wo ngoba walam yulad wo be nso wanwo walam yakun lahu kufuwan ahadun na bibia ne nse gese wono nko a ono de oba de he is a creator. So whenever you want to create something, he just says to it, be, and it is. That is the supreme commander. التكبير Allahu Akbar. That is his supreme, and no need to me. And penny for Sabios and the four baby said, O two for Rokawa or the Filibetri. Nana Sebra, now oba, Nana Siamrani, a Giaba, a two Mikasa, a Tinakopon, dear, were bad, dear. Ne mfato woni se sabi wakokuro bi so na wo hene wo ho na asase ya da ho no ye wo hene no dia na wo hene wo kosere ho edi se Nyankopon wo bo na dia no a woni executive committee a woni wo plan whenever he says to it be and it is ahotre ko otumfo Nyankopon Amen. so wo dia oba dia eti bibia ya tue ne ya hu no wiase na Nyankopon sa na odwuma enti meni agide ni da bia me de masem no si ni se Mama ya mfa asemu a eburu ya hoodin ni ehunimu so anto aye ho so emre bi beba ne nipa nche nkwam na ba bi aye akoro nso ye nim akonta be na wukobuo ahobua be na waye akonta be na wukobuo ahobua be na waye sa Yesu Kristo ne maame Maryam ho asem no e wo Qur'an mu no e kire yen se efritete hore na wo se wo ba wo nyini na ye wura fie bese ne pe ware no ansa na yafa na firi fie num akoni kono fie edime nua ba sese yesa subane bi na ogina modi ane bompa yeye senye se gina be bi na wo mu bompa yeye enne akoba ne se jamama ye very common agine pa se nye ne wiase na ekwa awie ya mpa kadi enti no oba wo kuna no no gina waka se da ma bi so ope maka tensam yo kunu meka ya won ti ase look at this wabrate to no ba ma hunu wo ba wo kuna wasuro no na munim se mema wo mu penkofo yire no nya so fiti free ya na okoka kire obi yire so ope no wo action bi a woni wo ba no wo beye na respond e be ba no mu ayi e be ba no kire sa mpa wo mre enti e ba so wo kasem na kire wo a enha agene na mo hu se owura bi de to dwom waso ai dan fo yire na wo bo so no na so wampani abede
titi one na so obi pe obi yira de ne kwa ahemfie ye gye na yefra na ansa ne yabadwu ayefra ne gu ani mu ase ababusua pa ne ntiwa obesu ni suo ansa ne yadu ayefra ana ye de anyam soma kata we mu nyina so ye de anyam soma kata so ama wade ne ayefra ye nti no ama akoye nsem bi sakatiti amamre no ho akira so oba nyinsan na se ye nware no wa ye kiribira anka bama kofa condom fa hye no ho enko sai ne ma bi yete saa na nam sa saa ne ma na twamu ne ma tete mra na twamu enti no amana ko ba se nyankopon asem aye ketoa nti saa de anka bade ba nwa so oba wokunu na be ma ka kire so open no oba ne ka kire oba ma na se mi wokunu na se la be ma no wo fo so wa bra wo mohu wa ho siesie ade ko abontene sen na wa bra bositiye e wa abontene oba wa afo wa bra bote sen enti oba obi be wo na se ma wa afo ne ma ye ni kunu no no wo ma tu ohu abom sakatuni na ma abontene dia ene na be na bia hu wo be pew eti siesie wo yi na ye ho so nyamsum ni na so ye ho so nyamsum ni a nipa be fero we ni afutu amose mo ba preachers association ye de ma wiase na mo men fa Yesu Kristo ni ma me ene na sem no ento ho nyemfa ntu adwom ne ehunu se Yakobon ye tumfuo won de obo ade wa nwo ba obi nso anwo no bibia ne nse eso no nko a me de masem no bi si ha